स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर तांको बलराम देव काव्य वर्णना करिसेंती। भाग्य देवी समले रूपे हसी हसी सहस्ते धराई देले अरिंचय हसी। प्राय 4,500 वर्षर वर्णाढ्य इतिहासर रत्नवेदी बसी ए अंचल। कहीं क्यों कालू ए मंदिर को लगी बोही जाउछि महानदी। समग्र संबलपुर अंचल पुरातन पथर गुंफा गुड़िकरे अंका जाइथिबा चित्रकला ए अंचलर समृद्ध जनबसतिर आभास मिले। मनीष जीतिबार, व्यक्त करिबार, खोजिबार, जीवार, जीवन को उपभोग करिबार एवं निजर अस्तित्व को बजाय रखिबार उत्साह को यह चित्र सब जीवंत करि दियंती। एठारे प्रकृति मातार स्वर्गीय आशीर्वाद स्वरूप यार गर्भरे गच्छित होई रहिअछि मूल्यवान हीरा। विश्वास नहेले भी सत जे निजर हीरा पाई ओडिशा एकदा सारा विश्व रे प्रसिद्ध थिला। ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी लिखित कौटिल्यंक अर्थशास्त्र एवं 6ठ शताब्दी बराह मिहिरंक बृहत संहिता भली शासन कला और अर्थनीति संपर्कित प्राचीन संस्कृत ग्रंथर हीरार अन्यतम मुख्य प्राप्तिस्थान भावे यही अंचलर उल्लेख देखा जाए। हीराकुद हीरार प्रतिष्ठा जगु एकदा यह प्राचीन रोम सम्राटंक मुकुटरे शोभा पाउथला। 8दश शताब्दी ब्रिटिश ऐतिहासिक एडवर्ड गिबन रोम साम्राज्य पर लिखिथिबा रोम साम्राज्य क्षय और पतनर इतिहास रे लिखिचंती जे बंगालार सुमेरपुर हीरा खनि रोम को हीरा रप्तानी करा जाउथला। 2य शताब्दी रोम साम्राज्यर मुकुटमणि थिला उत्तर आफ्रिकार बंदर सहर अलेक्जेंड्रिया। एकाधारे गणित, भूगोल, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान और मानचित्र विद्यारे पारंगम प्रतिभावान ग्रीक नोबेल क्लाउडियस टलेमियस एठारे बास करुथिले। जनमानसरे से ख्यात थिले टलेमी नामरे। निजर मौलिक रचना जियोग्राफिया पई टलेमी विश्व भ्रमण रे बाहरंती। हीरा खंडर प्रसिद्ध हीरा तांकु टाणी आनी एठिकी। महानंदा नदीर बाम कूलरे संबलका बोली गोटे जगह अछि जोकि बहुत हीरा मिलुछि। मते सेठिकी जीवाक पड़िबो। टलेमी का संबलकार और गिबन का सुमेरपुर ही हेउछि आजिर संबलपुर। एही हीरा कौनसी भूतल खनि रे नहे पर महानदी गर्भरे जमा हेउथबा पथर खंडर ही मिलुतला। बोधहुए एइथिपाई स्थानीय लोके याको कहउथिले प्राचुर्यर नदी। ये सब हीरा चट्टाण पर जमा हुई एक द्वीप बा कुदर आकार नेउथला। सेइथिरु ही आसिछि हीराकुदर नाम। तुमरी आशीर्वाद एहिपरि भावरे स्थान को धन्य करिथिला मां। 1757 मसीहा पलासी युद्ध परे परे रॉबर्ट क्लाइव और अन्यान्य ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी माने बंगालार शासन डोरी हाथ मुठा बांधिले। रेकर्ड जना पड़े 1766 मसीह संबलपुर राजा अभय सिंह एक 16 कैरेटर ओडिशा हीरा क्लाइव को उपहार भावे प्रदान कले। यही उपहार चतुर क्लाइव को निजर कला धन को हीरा रूपांतरित करी परवर्ती समय चोरारे इंग्लैंड को नहीं जबार बाट देखाइला। ये दुर्नीति रे से शामिल कराइले सेतेबेलर कलिकतार एसपी थॉमस मोट को। हीरा व्यवसाय रे क्लाइव का सहभागी भावे संबलपुर यात्रा करे मोट। मिस्टर मोट प्लीज आपण सुमेरपुर को प्रोसीड करंतु और सेठी हीरार शोधर संधान नियंतु
ହରିଙ୍ଗରେ ଏଇ ଡାଇମଣ୍ଡର ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋଟ ଭେଟିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କର ହୀରା ବ୍ୟବସାୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଜଣେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ମୋଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଧିକାରୀର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଇଏ। ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ନିୟର ବାଇ ପାହାଡ଼ର ରେଡ୍ ସଏଲ ଫ୍ଲୋ କରି ଆସେ ନଦୀକୁ। ଏହି ନାଲି ମାଟି ମିଶା ପାଣିରେ ହୀରା ମିଳିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା କାହିଁକି ଅଧାରୁ ରହିଗଲା ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। 1850 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାର କଲା ସମ୍ବଲପୁର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରା ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡ଼ିଲା ଓ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୀରା ଖଣିର ଆବିଷ୍କାର ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଗଣ୍ଡ, କନ୍ଧ ଓ ବିଞ୍ଜାଳ ଭଳି ଆଦିମ ଆଦିବାସୀମାନେ ଏ ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂଘୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବଛାଯାଉଥିବା ରାଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ହୀରାଖଣ୍ଡର ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଖନନ ସହ ଏମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ଭାରସାମ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦାରୁଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଶେଷରେ ମେଘଭରା ମୌସୁମୀ ପବନ ବୋହି ଆସେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରୁ। ପ୍ରାୟ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମିକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହାନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ କରେ ବହୁଳ ଗର୍ଭ। ନିଜର ଉର୍ବର ଜମିକୁ ଚଷିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ ଚଷା ପୁଅ। ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଦ ବଢ଼ାଏ ଶରତ ଘରକୁ। ଫସଲ କଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନ କୋଳରେ ଢାଳି ଦିଏ ଅମଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରଥମ ଅମଳକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୂଆଖାଇ। सधैँ नाचु तिमी गोडाल खाई तोर दुआरे सधैँ नाचु तिमी गोडाल खाई तोर दुआरे सधैँ नाचु तिमी गोडाल खाई। जय जय मा जय समले जय जय मा जय समले जय जय मा जय समले जय जय मा जय समले। महिमा तोर पार तोर पादे कोटि जुहार। ढोली शांत सा बाजे तोर गुण गाई ढोली शांत सा बाजे तोर गुण गाई गो। जय जय मा जय समले जय जय मा जय समले जय जय मा जय समले जय जय मा जय समले। आसो सुन आसो मा श्री समले कथानी
पृथ्वी आपका मनिहार देउसी सुनले पार मजा संग्रिला मନରେ ଆଙ୍କିଦିଏ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଭୂମି ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଛବି। ତିବ୍ବତର ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହାକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଲୋକ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବଳ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛି। ବଜ୍ରଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମତରେ ଏହା ଓଡ଼ିଆନ୍ ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଳର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବଜ୍ରଯାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତିବ୍ବତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ମହାସିଦ୍ଧ ରୂପେ ଗଣାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଅବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସମ୍ବଳ ହିଁ ଆଜିର ସମ୍ବଲପୁର। ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରୁ ସମ୍ବଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବା ବଜ୍ରଯାନର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ଏହି ସମ୍ବଲପୁର। ଏହି ପୂଜନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରଣ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ସମୟ। ଗୋପନ ସାଧନାରତ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବଜ୍ର ନାମକ ହୀରା ଆକାର ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ବଜ୍ରଯାନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। बोधिसत्त्वो गम्भीरायं प्रज्ञापारमितायं चरया चरमाणो व्यवलोकयति स्म। आर्याविलोकितेश्वर बोधिसत्त्वो गम्भीरायं प्रज्ञापारमितायं चरया चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पंचस्कन्धाताश स्वभाव शून्यान् पश्यति स्म। पंचस्कन्धाताश स्वभाव शून्यान् पश्यति स्म। आर्याविलोकितेश्वर बोधिसत्त्वो गम्भीरायं प्रज्ञापारमितायं चरया चरमाणो व्यवलोकयति स्म। आर्याविलोकितेश्वर आर्याविलोकितेश्वर आर्याविलोकितेश्वर। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ହୁଏତ ବୁଝାପଡ଼ନ୍ତା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମତାନୁଲମ୍ବୀ ବଜ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ନାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରମୁଖତା ସହିତ ଦେବୀ ସମଲେଇଙ୍କୁ କରାଯାଉଥିବା ମାତୃପୂଜନର ଅଦ୍ଭୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ସମୟର ପ୍ରବାହମାନ ସ୍ରୋତରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1000 ବର୍ଷରେ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଳୁକ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସୋମବଂଶୀ, କଳଚୁରୀ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଆସିଲେ ଓ ଗଲେ। କେତେ ଯେ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛି ସମ୍ବଲପୁର, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏହାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ
ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ବି ସେମିତି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। आसो 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 सुनको आसो मासिनी समले कोठानी केमता बनी हेलाई तो उन सफा दो लोखानी। ଇତିହାସ କୁହେ 1400 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚୌହାନ ଶାସକ ରମାଇଦେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ତାଙ୍କରି ଦାୟାଦ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ନିଜର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜଧାନୀ ହୁମା ଦେଶରୁ ଏକ ଶିକାରୀ କୁକୁର ସହିତ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଠେକୁଆ ତାଙ୍କ ଶିକାରୀ କୁକୁରକୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଥକି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରାତି କଟାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କୁହାଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ ମା ସମଲେଇ ଓ କହିଲେ ସେ ଏବେ ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଗୁମଦରହାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମହାନଦୀର ଗଭୀର ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଶିମିଳି ତୁଳା ଗଛ ତଳେ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଦେବୀ ମା। सुंदर दौड़टे मोर लगी बनाबो रजा, तोर लगी मुई फेर घाई हेन प्रकट हेमी। ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଫେରିଲେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଓ ସେଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ରାଜମାତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। सुनो 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 मां समले लोगान बनराम देवते सपने करी कहिजन जे संबलपुर थाने महानदी खुजली फाले थिबा सेवेल गछर तले दौल बराबु मां सेनो समलेश्वरी नामे पूजा पाइबे हो। सुनो 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 ରାଜା ବଳରାମ ଦେବଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଦେବୀ ଏଠି ପୂଜା ପାଇଲେ ଆଦି ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କ ଚାରିଟି ରୂପରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ଆଦିଶକ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ନିର୍ମାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟୋନାଗର ଶୈଳୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଖଜୁରାହୋ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର ଅଦ୍ଭୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ଏଥିରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ଶିଖରରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା ଖମ୍ବ ସେହି ଶୈଳୀରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଖଜୁରାହୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚାରି କୋଣରେ ଅଛି ଚାରିଟି ଗମ୍ବୁଜ ରୂପୀ ଛାତ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ବାଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ। ପରିକ୍ରମା ଉପରେ ଏପରି ଛାତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହା ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଅଛି ଏକ ବୃହତ୍ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଯାହାର ମଝି ଅଂଶଟି ପାଟି ସଦୃଶ। ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ପାଲଟିଛି ସିନ୍ଦୁରମୁଖୀ ଦେବୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ। ଗୁମ୍ ଦରହାରେ ପୂଜିତା ଦେବୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଅଣଆର୍ଯ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତୋରଣ ଦ୍ୱାର ବିଶେଷ ଦିନରେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପାରିଷଦଙ୍କ ରାଜକୀୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପାଲଟିଯାଏ। ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ଯଦିଓ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିମିଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାକୁ ମା ସମଲେଇ ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ପରିଚାଳନାଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜା ନିଜର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଜଙ୍କୁ ପୂଜାର ଅଧିକାର ଓ ଆରଣ୍ୟକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁତ ଜମିବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ।
संबलपुर रे चौहान शासन प्रवर्तन परे परे एही अंचल गढ़ी उठिथिबा 18टी राज्यर राजा निज राजधानी रे समलेश्वरी मंदिर ढांचारे मंदिर निर्माण करी देवी समलेई को निजर इष्ट देवी भावे स्थापन कले। आज मध्य एही मंदिर गुड़िक पश्चिम ओडिशा और छत्तीसगढ़ रे थिबा पाटणागढ़, बलांगीर, गांगपुर, बामंडा, रायगढ़, सारंगगढ़ और सरगुजा प्रभृति अंचल रे देखिबाकु मिले। सेही समय आज पर्यंत संबलपुर सांस्कृतिक आधार रूपे मां समलेश्वरी रही आछंती। प्रत्येक वर्ष ओ भाई जिउतिया समय रे मंदिर आखपाख रंगी हो जाए उत्सवर भव्य रंगरे। आंब पत्र और पैर सुसज्जित माटी माठिया धरी पहुंचे महिला शोभा यात्रा। बांध बा एकत काम होइतिबा हाथ तियारी संबलपुरी उज्जवल रंगीन साड़ी पिंधि से माने दिसुथांती अपूर्व। जटिल कारुकार्य सांगकु प्रत्येक वस्तुर अविकल अंकन संबलपुरी साड़ी को देछि स्वतंत्र मान्यता। चादर और साड़ी उपरे छंदायित जादुकरी छुआर ताल आस्ते आस्ते मिसी जाए उद्दाम संबलपुरी वाद्य ढोल, निशान और तासार ध्वनि संगरे। 1500 शताब्दी बेलू ओडिया कवि सारला दास निजर आराध्य देवी को अन्य देवी मानक मध्य देखिबा आरंभ कर देइथिले। ओडिशार घरे घरे प्रसिद्ध सारला महाभारतर द्रोण पर्वरे मां समलेई वंदना करी से लिखिछंती, संबलपुरी समलाई तू पलाओ सेथिरे रहिण मात नाना पूजा पाऊ। एही रूपे पूजा पाऊ रही केते स्थाने कि शक्ति मोहर मात तो गुण वर्णने। 12 मासरे 13 पर्व मां समलेईंकर किंतु अनेक देश। केतेबेले नवदेवी तो केहु मासरे बिजुली कन्या अंबिका। केबे पूर्णमी राति रे से राजकीय राज राजेश्वरी रूपरे तो अमावास्या राति रे से पूजा पाती महाकाली रूपरे। दशहरा समय रे मां को पूजा करा जाए युद्ध रे सदा विजयिनी रणजिता रूपरे। निर्दिष्ट किछि दिन अष्ट देवता हनुमान को पूजा करा जाए। पुणी केबे मंदिर शिखर शोभा पाए नुआ पताकारे। केबे पुणी देवी सौर्यर प्रदर्शन स्वरूप हुए खंडा पूजा। जिउतिया उत्सव गुड़िकरे मां को साक्षी रखी निज निजर संपर्क दीर्घ जीवन कामना करी पूजा करने को आसीथिबा भक्तक गहली रे पूरी उठे मंदिर। माघ पंचमी दिन ठाकुराणी एठी मां सरस्वती रूपे आविर्भूत होई विद्यार्थी मानक उपरे ढाली दियंती निजर आशीर्वाद। सबठारु अनन्य किंतु धवलमुखी पूजा जहा आश्विन मासरे पितृपक्ष पालन शेष हेउथुबा महालय अवसर रे अनुष्ठित हुए। वर्षर अन्यान्य दिन व विशेष अवसर रे देवी शोभा पाती रक्त सिंदूर रंगरे। किंतु एही पर्वरे देवी संपूर्ण धला रंगरे रंगायित हुअन्ति। धला रंग गंगा नदी को प्रतिनिधित्व करे एवं विश्वास करा जाए जे देवी को एही अवतार ग्रहण दिन रे दर्शन कले एठारू 1000 किलोमीटर ऊर्ध्व उत्तर दिगरे थिबा गंगा नदी दर्शनर पुण्य लाभ हुए। केतेबेले केन समय आएसी हम हिंदू हेतु दुर्भाग्य पूरा सरकार अधीने संबल। किंतु भाग्यर लिखन के करिब आन। 19 शताब्दी बेलू चौहान वंश दुर्बल हो सारिथिला एवं संबलपुर राज्य समग्र भारत को शासन करने को चाहूथुवा प्रतापी मराठा मानक हाथ को आसिला। यही समय किंतु सारा भारत रे ब्रिटिश विभिन्न ध्वनि प्रतिध्वनित होगा आरंभ हो जाइथिला। समस्त भारत उपमहादेश को कबलित करने ब्रिटिशर माने आप्राण चेष्टा चलाई। संबलपुर मध्य ब्रिटिश अधीन को आसिला। संबलपुर दुर्गरे हरफर हो उड़िला ब्रिटिश पताका। चौहान वंशर शेष वरिष्ठ सदस्य को सिंहासन में बसागला किंतु से पलटि गले ब्रिटिश हाथर
କାଠ କଣ୍ଢେଇ ରାଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଓ ନିୟମକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦାବିଦାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ବିଧବା ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜଗାଦୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା, ଚତୁର ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦୀ ନ ମିଳିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଅନଭିଜ୍ଞ ରାଣୀଙ୍କର ଖଳବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅସହାୟତା ଏ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ତେଜାଇଦେଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାନକ ହୋଇ ଅହେତୁକ କର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର କୌଣସି ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବିପ୍ଳବ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାରିବାଗରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟବଳ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମଗା ହେଲା। ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜଗାଦୀରେ ବସାଇଲେ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ। ମେଜର କିଟୋଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଅପାରଗ ବୃଦ୍ଧ ଓ ମୂଢ଼ମତି ବ୍ୟକ୍ତି। ये कंपनी सरकार का नहीं सही हुए ना ओए राजा दिन प्रतिदिन मानकर अत्याचार बढ़ी चली आमके किसी गोटे नुआ चाल चलबाक पड़बा। आमे इथर डंगर तले लुकिक से बुझे माँ समलेई आशीर्वाद थिले आमे न देखा जय माँ समलेई। साय एवं तांकर सहयोगी माने ब्रिटिश विरुद्ध विद्रोहर ध्वजा उड़ाई रखिले। देब्रीगढ़ पहाड़ और सारंडा मार्गरे तांको गरिला युद्ध कौशल ब्रिटिशर को आश्चर्य कर देथिला। ई साहसी पणिया तांको परिचित कराइथिला वीर सुरेंद्र साय नामरे। किंतु पुणी भाग्य दाव साथिला। एक मुहांमुही संघर्ष रे सुरेंद्र साय निजर किछि अनुगामी सह बंदी हेले। इतिमध्यरे राजा नारायण सिंह अपुत्रिक भाव मृत्युवरण करिबारु डॉक्ट्रिन ऑफ लाभ साइन दुरुपयोग करी ब्रिटिश संबलपुर को निज दखल को नहीं गले। यह अंचलर असंतोष को आहुरी तेजिदेला। पूरा बिनती थिले भी माटी वीर सुरेंद्र साय मूर्त लड़ाई करिते लड़ाई जीवन थिबार जाय। जनता मनोभाव बुझीपारी ब्रिटिश सुरेंद्र साय संगरे एक बुझामणा करने को स्थिर कला। संबलपुरवासी मंगल से साय साथी संधि करुछंती बोली बहाना बाढ़िले। राज्यर शांति निर्भीक भूमिपुत्र सुरेंद्र साय संधि करने को राजी हो गले। किंतु दुईटी शर्त जेल जापनर बाकी मियादी मुक्ति एवं संबलपुर गादीर प्रकृत उत्तराधिकारी चयन। प्रथम शर्त तुरंत ग्रहण करिनागला और द्वितीय शर्त किछि आश्वासन सहित स्थगित रखागला। द्रुत ब्रिटिश किंतु निज चरित्र अनुसार साय राजगादीर दाबी को अग्राह्य करदेला। यही चंचकता को बुझीपारी सुरेंद्र साय 1857 मसीह खोलाखोली भाव विद्रोहर घोषणा कले। चतुर ब्रिटिश आशंका कला जे सुरेंद्र साय और अनुगामी माने निश्चित भाव लोक प्रभावित करदे एवं समग्र अंचल असंतोषर निया जली उठिब। बंदी हेले सुरेंद्र साय स्थानांतरित हेले नागपुर जेल। परवर्ती समय पठाई दिगला आशरीगढ़ दुर्ग को, जोठी शेष निश्वास पर्यंत से बंदी हो रहिले। संबलपुर वीर योद्धा काल काल को ओडिशार सिंह भाव अमर हो रही। एमिति एक सिंह जहां को प्रतापी ब्रिटिश सरकार ना मारिबाकू ना मुक्त पड़िया विचरण करने छाड़ू साहस कला। आज पश्चिम ओडिशार सर्वबृहत सहर भाव संबलपुर प्रतिष्ठित, जार आध्यात्मिक आधार ही रही मां समलेश्वरी। देश स्वाधीन होला परे प्रभुत उन्नति और प्रगति करिछि सहर। महानदी निर्मित हीराकुद बंध वार्षिक 3टी फसल दे ए अंचल को पश्चिम ओडिशार भाग
ହାତହାଣ୍ଡିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ଖଣି ଖାଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନରେ ସମୃଦ୍ଧ। ମା ସମଲେଇଙ୍କର ବୁଣାକାର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଇକତ ବୁଣାକାରୀର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏକଦା ସମଲକାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବା ଏହାର ହୀରାଖଣ୍ଡ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।